Oh, baby Jisik. Tomorrow nga raw? Guys, mag-face mask kami na amang takwa. Apa may pa-check up ni Turo. Nagsuyot. Di jay. Nagsuyot. Tapos kuha, gurigor. Kurigor pa. Nabambanog siguro kaka-deliver na ti tiles nan. Dito iso na ni, outpatient department. Kada giti kuha, nasisimpot nga check up. Turo. 7:30. 7:30. Yon guys, ni Toro in confined da. Agkakapsot. Nagpalaso na ti prutas. Mailiw ka ng mga antiprutas. At Turo sa ngamin mga antiprutas na may ospital. Nung nakasalsalon at hamang amin mga antiprutas. Di naklatultuladan nga on sa sakit ko. Ay, dagayang uyik ko. So yun kapsat update na amang kini Toro nabati. Tani Toro in confined da, in admit data. Madingamin nga bumababa day gurigor na. Kaya bati palang suda tayo nakagpaluto itimakan.